I'd like everyone to please stand up in respect to the reading of the Word of God. I will read to you from the book of 1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 7. The Word of God says, "Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become a sounding brass, or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all the knowledge and thought, I have all faith, so that I could have moved mountains, and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profit me nothing. Charity suffereth long, and is kind. Charity valueth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoice not in iniquity, but rejoice in the truth. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things." Ang Ginoo pagdalanan siya mga pulong, ang giyang sa reverend langit ay sa pagkapo. Let's come to God in prayer. Yes, Lord, we want to thank you for loving each one of us by sending your only begotten Son in the person of Jesus Christ, who has given himself on the cross of Calvary for us to be freed from all sins. And we thank you by faith that you have said that you have given us the authority to be called your own dear children after we have accepted and trusted him as our personal Lord and Savior. We thank you for this Sunday that you have allowed us to come together. And we thank you for your presence by your Holy Spirit. Karon among itugyan ang tanang bahin ni ining kay gayunan nga ang imong mga pulong itudlo nani kanamo. Dili kami makasagot sa among kaugalingon lamang, apan pinaagi sa gahom sa balang Espiritu Santo, mahimong nga masabtan namo ang imong specific na mensahe para kanamo. Dihugi ang imong malabad na makadala sa imong mga pulong. Ikaw sa pagkapanalangin sa imong ministry na imong entrust kanamo. Dinhi sa Father's Lighthouse Bible Church, nga ang tanan kanamo magkaiusa niya sa pagdayon paghimaya sa imong buhi nga ngalan. Panalangin katong naay mga kalisdanan, nagayo kami nga kadaugan pinaagi sa ilang pagtuo diya kang Ginoong Hesus. Ila kini masinati tungod kay ikaw man ang tinubdan sa tanang mga utang. Amo gitugyan ini blessed opportunity that as we meditate upon your words, may your presence be so real to all of us. Amo pinigitugyan, inubanan sa pagsalig, sa imong pagkabuhaton pa ang kanamo, ingon man pinaagi usab sa pinabuhi. Dalaykod ka kay kining tanan, among giampo, diyan lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord.
Praise God. Now let's prepare our hearts for giving. Hallelujah. Amen. Let's sing the song, We Bring the Sacrifice. Hallelujah. Let's give to the Lord a hearty and happy. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. Yes, we offer unto you the sacrifice of praise. Yes, we offer unto you the sacrifice of praise. The sacrifice of praise to the house of the Lord. The sacrifice of praise to the house of the Lord. Yes, we offer unto you the sacrifice of praise. Yes, we offer unto you the sacrifice of praise. Yes, we offer unto you the sacrifices of praise. Yes, we offer unto you the sacrifices of Let's bow down our heads in prayer. Most gracious and loving Heavenly Father, we thank you, Lord God, for all the blessings na ihatag ka namin dito. Salamat din mo kay tagaan din po paayong lawas. Salamat din mo kay tagaan din po opportunity na makahatag po sa iyo. We pray that these numbers, this money, these offerings will be used for the expansion of your kingdom. I-bless namin na naghatag ino. We palor sa ito wala naghatag. We pray that you will bless them also, that they can give happily in your kingdom. Thank you for everything that you have done and what you will do through us, because this we ask in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Andam na ba ng kasing-kasing na maminaw sa pulong sa Diyos? Amen. Kung baga pa sa restaurant, kung ano siya tinatawag na main course. No? Hallelujah. So, dili na ako dugayon ako nang ihatag ang panahon sa atong mangwawali, karubuta, wala lain kundi si Pastor Anthony Alabang. Ato parapakan si Pastor. Salamat, Brother JR. Once again, may buntag sa atong tanan. It's always a privilege na makatindog diri o makahisgot sa pulong sa Ginoo, ma-share na ko diya sa Ginoo. It's like every time na magtindog mi diri, it's like fresh or kanang ginatawag na kulba ihapon para ma-refresh ang amo ang kapulba the first time na pinagtindog diri. So So I hope nga open na itong kasing-kasing ron sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So hinahangin na ako ang tanan sa pagtindog. And let us open our Bibles on Ecclesiastes chapter 4, verses 9 to 12. Ecclesiastes chapter 4, verses 9 to 12. The word says, "Two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend himself. A cord of 3 strands is not quickly broken." Kung ginumagadungag manalangin siyang pulong, kamuta.
Dalay ko na mo'y ugmao na mong langit ng amahan, daghang salamat Ginoo ang higayon na yung ihatag ka namo na kami Ginoo magahisgot sa imong pulong karon. Nagahangyo kami kanimo Ginoo na ikaw magauban ka namo samtang kami magatuki ani nga mensahe para ka namong tanan. Imo ang Ginoo nga ang imong mensahero nga mag-share karon. Mapadayag imong mensahe alang ka namo sa yanong nga pamaagi aron kami Ginoo mga yanong nga tawo nga nagasunod diha kanimo makasabot ug makapaminaw sa sakto ug magamit gyud sa among kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan kining tanan among ginaampo pinahagilamang ni Kristo ang Ginoo. Amen. Palihog malikod. Okay, once again, maayong buntag kanatong tanan. February 1, first Sunday of the month. So, since it's first Sunday, it's my time to stand here and share to you the Word of God, the message of God for us all. So, kung tanaw na to, ang kalibutan, nagapangandam po ani nga panahon na. Diba? Kung tanaw na to ang mga malls, tanaw na to ang mga establishments, they are preparing for a celebration or the worldly celebration. So, nabamoy clue kung unsa kini ako ang ginamit. No? They say it's Valentine's Day. It's for, in other terms, it's showing love to others. No? But kung yung taong ang kalibutan ang ato ang kahisguton, nagahisgot lamang sila sa gugma nga kalibutanon. Pero kita nga mga Kristohanon, since kita nakabatong sa gugma sa Ginoo, we are celebrating every day sa gugma sa Ginoo. Tama ba? Amen. God's love is being celebrated day by day by the Christians. Dili lang kaninga panahon na. No? Kung naimuingon sa tuwa o Happy Valentine's Day, kung sa atong respond, magtubag mo Happy Valentine's Day? No. Dapat dili kita musultian ang ano man. Kanang gina-mention nila na Valentine's Day or kanang tao nga ginaingon nila nga gihimo nila nga patron sa Valentine's Day is just a person. Tao lang na siya o kabaluta nga kung gugma sa tao ang atong tanawon or gugma sa tao lang atong saligan, kana nga gugma lang, kana nga gugma is mahanaw lang na siya. Fleeting lang na siya. No? Mawala na siya, pero kung moingon tao, sabay pwede na itong gamiton. Happy God's Love Day. No? Makaingon tag every day. Happy God's Love Day. So God's love is for eternity. Dili na siya mawala. Dili siya maluya. Dili siya undang. Kundi ang gugma sa Ginoo padayon. No? Maulang ka lang sa ato ang mga kabataan karon kung naay ingon na Happy Valentine's Day sa inyo mga ayaw nyo tagda. Kaya ang ilang gugma mawala ra na. No? Pwede ba nato ingon sa ato ang loved ones karon nga I love you with the love of the Lord? Amen. Ingnan yung katapan, I love you with the love of the Lord. Amen. No? So, karon, maghiskot kita karong bulan na magahiskot kita regarding about love and relationship for one another. When we say relationship in Christian way, dili kini sa tawhanon lang, no? Dili kini siya tinatawag nga fleeting. But when we say relationship with one another as a Christian, being bonded by the love of God. Mauna nga to ang title or ang theme karon is that the power of companionship or the power of relationship that is bonded by God's love. Okay? So, nabasa nato kaniya sa book of Ecclesiastes. The book of Ecclesiastes, or the Greek word for Ecclesiastes comes from the
Greek word, the word Ecclesiastes comes from the word ecclesia. It means assembly or congregation, emphasizing the book's role the book's role as a wisdom instruction for the community. Nasayod ba mo kung kinsa ang nagsulat ani? Si King Solomon. Si King Solomon, anak ni Haring David. Si King Solomon, mo na iya ang ipangayon sa Ginoo when he was asked, unsa imong gusto? He was asked by God. He asked for wisdom. Not just a wisdom, worldly wisdom, but the wisdom that comes from God. So the book of Ecclesiastes, it is traditionally attributed to King Solomon, or it is pointed to King Solomon, or also known as the preacher, the teacher, or the assembler. It is also the word Koheleth, pointing to King Solomon, Koheleth, the assembler or the gatherer, a teacher, which is written around 935 BC. And the book reflects the meaning of life, human labor, and pursuit of fulfillment. So, the theme of the book of Ecclesiastes theme talks about hardship. When we say hardship, kanang kalisdanan. When we say hardship, kanang mga kalisod sa kinabuhi nga ginatubang, dili lang sa unang panahon, even sa atoang panahon. That's why King Solomon, sa iyang life or sa iyang pagsulat niini, aduna sa ginatawag nga personal relationship sa iyang sulat. Why? Why is that? It is because he himself experienced this hardship. Solomon, known as the person with extraordinary wisdom, wealth, and extensive life experiences. The message clearly reflects the perspective of being a wise king. Sa pagsulat niya niini, nag-reflect po ang iyahang emphasize na si King Solomon is a wise king. A king who had experience, not just ng experience nga maayo, kundi na ito'y nag-aatubang po ng experience nga dili maayo. So, ang pag-iyag yung pagsulat ani is from his heart yun. Kung isulat niya kini para sa tuwa, isulat niya kini pinaagi po sa iyang kasing-kasing, na gusto niya nga kita o ang mga tao na maminaw is makarealize and to reflect also na si King Solomon gani, ang grabe hari na siya. Si King Solomon nga daghan kaayo kwarta, si King Solomon nga adunahan, si King Solomon nga naay wisdom gikan sa Ginoo niya atubang gani og mga kalisod sa iyang life. How much more ako nga wala kayo ga-study? How much more nga ako kada Domingo lang ko makapaminaw sa pulong. Wala ko gabasa sa akong Biblia. Mo atubang jud ta og kalisdanan. We still lack wisdom in terms of kung itandi ta kay King Solomon. Sumuo na atong ginapanayong kamutan nga ato ang i-address nga kana ka problema sa ato ang kakulangon sa knowledge regarding about the Bible, regarding about the life of Jesus Christ, regarding about God. Sumuo na atong paningkamutan na gina-address. King Solomon, despite his wealth and wisdom, realized that life without God, or life without God in the center of his relationship and purpose becomes an empty and burdensome. So mo nang atong nakita karon or ato ang tukion karon kaning chapter 4, which highlights the struggle of people who have lived in isolation, who have lived in competition, and even in selfish ambition. Diba? Kitang tanan na atay kaugalingon natong gusto. Kitang tanan na atay aim nato makaugalingon.
Kitang tanan na atay goal nga pag-abot sa 2020, pag-end sa 2026, dapat na kausaban sa akong kinabuhi. Dapat nakahuman ako sa akong pag-eskwela. Dapat taas ang akong grado. Dapat na nakapatupod na ko ang balay. No? And so on. Daghan natin mga gusto sa kinabuhi. But chapter 4, King Solomon in chapter 4, reminding us that it is not good if we are doing it just by our own strength. No? So in verses 9 to 12, Solomon teaches the value of companionship, partnership, and unity, showing that life is stronger when we live together, when we have partner, especially with God as the center of it all. So karon, masaya na nato ato ang sabton nganong importante nga naatay kauban. Nganong importante nga naatay companion, nganong naatay kinahanglan natay partner, naatay relation or relationship with one another. No? So the first point, why is it better to have relationship? Because it says two are better than one. No, mabasa natin lang first pa lang sa verse 9. Ito na siya. Two are better than one. And why is that? Because they have a good return for their labor. No? Two working together achieve more than working alone. Tama ba na? Kung naghagbas ka nga ikaw lang isa, mahuman kaya nimo ang isa ka hektarya or ako kayo sa hektarya. Half lang, sige half. Makaya ba nimo human ang hagbas ang half ang katunga sa hektarya sa usa ka adlaw? Dili no? Grabe pinaspasay siguro ni mga anak napakasaw 1/4, 1/8. No? But if you are two, kauban nimo sa pagtrabaho, mahimong mas mudali, mas mupaspas ang imuhang mga trabaho, right? Pag-harvest ug humay, isa ka hektarya, harveston. Mahuman kaya nimo sa isa ka adlaw lang kung ikaw ra isa? No. Isod. Pwede, pero moabot og takes time. How many days? Duha ka adlaw, siguro. Pag kung naa kay kauban, it can be done easily or faster. No? Same as in the ministry. In the ministry, lisod mag-ministry kung ikaw lang isa. Tama ba? No? Wala kay kauban. Mahimo kang mo atubang og kamingaw. Labi na sa kanang mga nagpa-pioneering na asa lagyo. It's hard. Family life. Kani, question ako. Sayon ba magpadako o bata kung ikaw lang isa? No? So, no? That's why it is husband and wife. Supposedly. Nga mo'y mag-atiman sa bata. Pero karon medyo ano na lang no, medyo gina-isi-isi na lang nila ang kanang ginatawag nga single parent. Single mom, single dad. Mostly single mom man. Okay, mawala man tayo ng ano? So, yun ana, it is very hard to do a job or to do something by yourself. Sa trabaho, kani work. Not just, ang nihatan lang example din sa work, lisod maglihok o lisod mo lihok kung ikaw ra isa. Maghimo og balay na ikaw ra isa. Kaya ra ba? Wala kay kauban. Ikaw pa'y maghakot sa balas. Ikaw pa'y magbasa. Hakuton pa nimo padung niya. Isa ka adlaw ra mo ingon kag tama na ni. Trapal na lang ni trapal. Palisod. Partnership multiplies result.
times 2. Kung dag-5 mo, times 5. Paspas ang iyong trabaho. So when burden are shared, they became lighter. Solomon tells us that teamwork produces better result. 2 workers can accomplish more than 1 person that is working alone. Right? Maski pa kung saan pagpaligkamot kung ang isa lang katao ang maglihok, yes, kaya, pero it will take more time. No? It will make more time. It will take more time. Right? Even in our ministries, atong paligkamutan, ato ang dalahon sa atong ministry. Balikan nato ang ministry. In sharing the gospel, magdala og bisita, magdala og tao dito sa simbahan, kaya naman isa ka tao. No, matuo ba mga anak? Kaya ra oy. No? Pero unsay mahitabo sa usa ka tao? Moabot sa iyaha ang kakapoy. Moabot sa iyaha ang ginatawag nga mahimo siyang maluya pud. Pero kung kitang tanan maglihok, magdala og isa ka bisita, isa ka tao diri sa simbahan, mas daghan o mas paspas mapuno ang usa ka simbahan. Tama? So mao na ang encouragement, mao na ang giingon ni King Solomon, that 2 are better than 1, especially sa paglihok. Sa paglihok. When talents are combined, results will improve. Kung ang ato ang talent, ato ang i-combine, talent sa pagkanta, talent sa pagtugtog, talent sa pag-share sa gospel, talent sa pag-arrange, talent sa pag-decorate, results will improve. Amen? Example, the time that when Moses needed Aaron and Hur to hold up his hand during the battle. No? In Exodus, makita natin sa Exodus chapter 17, victory came through cooperation. So, it is very important that we should have a partner, a companion in everything that we do. That's why Solomon says 2 are better than 1. God designed us to work together, to have a teamwork for the success of His ministry. Wala gitugod sa Ginoo, even sa book of Genesis. No, nakita sa Ginoo nga dili maayo nga si Adan mag-inusara. That's why God created Eve para mahimong katabang helpmate or mag-help kay Adan para sa pag-amuma sa Garden of Eden. Para pag-atiman sa mga hayop. No? To make the Garden Eden more beautiful, God gave Eve to Adan. So second point, why is it important or why is it good to have companionship, to have a companion? It is because it helps in times of trouble or falling. So makita natin na sa verse 10, itong tanawon. If either of them fall down, one can help the other up. So everyone falls sometimes. Tama ba? Sometimes maabot sa tuwa ang manugmok ta, maluya ta, mawanan ta og gana, mawanan ta og kanang gitawag nga fire sa pagpangalagad. No? Maluya ta, katulad natay mga problema nga paminaw nato isud. Tribulation comes not just emotionally, financially,
morally, but also in spiritually. That's why God is telling us to have a companion in our life, a partner in our life. A friend or a partner will help us rise again. No? An example of that is kanang sa ginatawag na makita lang ka ng marathon. Ay marathon nga by partner, right? Or kanang not marathon. Marathon. Kanang by team sila. Diba? Tama? No, hindi. Ano na siya, sprint na siya. Marathon. No? Na ay by pair. Namin nakita nga by pair or siguro hindi sila pair, pero friend niya. No? Naana sila sa tunga-tunga o nakita niya nga ang iyang friend o ang iyang kaila is that dili na kaya. Nagluya na yun. So ang nahimo, ang iyang gihimo, iyahang giakay. No? Giakay niya. To the point na nagdidalagin niya sa finish line, even though wala sila nakadaog, wala sila na first, but he helped his friend to finish their goal. No? So yun na ang paglarawan sa usa ka amigo, usa ka partner, usa ka kumpanyo nimo nga kung naa kay usa ka friend, partner, he will help you finish what you are doing. He will help you get up. Pagbalik na sa pagdagan hantod na mahuman ug ma-finish din nato ang ato ang goal. No? So yun ana. Galatians chapter 2 says, carry each other's burden. No? Sa Christian context ni siya. Kung naatay mga kaubanan, ato ang close, tanawa inyong dapat karon diha. No? Sometimes nagaatubang na sila og problema. Sometimes nagaatubang na sila og kalisod. Ang anang maingon sila nga luya na ang ilahang pagpangalagan. Di man ang ilahang naong, di man tanawa sila. And always think of them as your partner in the faith. And he will help you, they will help you to get back up. No? Diba? Gwapo kayo ang simbahan or nindot ang simbahan kung ang tanan membro magtinabangay. Dili lang financially, emotionally, but of course, ang atong aim is spiritually. Kanya akong tapad, mura malikuay matabang sa kuha. No. They can help you in your spiritual battle. Right? Unang gina-encourage kita perminti. Saan na ito pagtabang spiritually kung kita po kulang ato ang kaalam. That's why we are encouraged every day, every time, to learn more about God's Word. That's what, para pag maabot ang panahon na ang ato ang tapad, mangayo og tabang sa atua, automatically makatabang punta sa iyaha. No? Dili mo ingon ka nga, kanay lang kay mag-study sa ako. Pwede din na. Nangayo og tabang ang imuhang, nakita nimo ang imuhang katapad karon na naglisod siya spiritually. Mo ingon sa, kadali lang ha, paabot lang sa akin, mag-study sa ako. Pwede din na. No? Yes, pwede man na. Pwede na. But it will take time. But if you have knowledge in in the Word of God, na anak kay knowledge daan, automatically pwede mo sa iya on the spot. Pinaagi sa imong kinabuhi, pinaagi sa imong pagtabang sa iya ha, ma-bless mo ka. Ma-bless siya sa imo, ikaw kung ma-bless na naman, naka-help ka sa iya ha. Dili ka kay pastor mangayo og reward ana kundi ang muhatag sa reward sa imo ang Ginoo. Right? No, so kuwa ko ana nga senaryo di ba? Ato ang mahitabo din sa
ba na makaabri sa atong kasing-kasing sa pagtuon pa og maayo? Amen. No, a believer who is surrounded by supportive people can recover faster than one who struggles alone. Yes. That's why we are always kanang ginatawag nga encouraged ta na kung makahimo ta og sala, Thank you, Sister. ayaw mo kundang og simba. No? Kung nakasala mo sa inyong pamaagi, kung asa man mo ibutang sa Ginoo, nakasala mo. Ba sometimes unsay mahimo na maulaw na ta. No? Say dito na lang sa likod mo dito na lang sa likod mo lingkod. Hantod dito na sa likod. Hantod nga naa na lang sa likod atong siguro. Hantod dili na mo simba. Nga naman. Naulaw kay nakasala. Igsuon ayaw kaulaw. Pangayuyong pasaylo na imong sala nga nahimo. At pakigduyog sa imong igsuon na Kristohanon. Kay nga naman, ingon diri a believer that is surrounded by supportive people. Supportive people, it means mga believers ko da, you will recover faster diya sa imuhang mga problema. Right? A Christian community will help restore those who stumble. When we say those who stumble, katong mga tao nga instead nga ato ang libakon, nagapanglibak pa ta. Not true. Ano wala? Sometimes, no, kinaiya din na sa tao ba? No? Kinaiya na sa kalibutan, kung magbantay ka. Kung naatay igsuon nga nakasala, dili nato i-judge, dili na kita ang mag-judge. But instead, we will be the one who encourage them and we will help them stand up again. Amen? Amen. Amen. Pasalamatan yun nato ang Ginoo. Pinaagi kaniya, mahimo bintang makatabang sa ato ang igsuon. Okay? Third point. Why is it important to have a companion? We will have comfort and encouragement. In ancient times, travelers share warmth at night. No? Kana magtapok sila, di ba, na makita nato sa mga palabas. Magtapok sila sa bonfire, para sila og nag-camping. Sila nakatry yung camping dire. Mga bata. Camping na sila sa center, or nasa tunga ang fire, ug naglingkod sila palibot. Dira sila maglingkod, dira sila matulog. To share the warmth, not just the warmth of the fire, but also the warmth of compassion, sympathy, empathy. Pagdamay sa matag usa, pagdadamayan, Tagalog, pagdadamayan. No? Mo na ginahimo. So that's why Solomon uses this illustration to show ito mao na ang ilahang makita sa unang sa ilahang time. Mao ang gigamit niya nga picture ni King Solomon to describe emotional and spiritual encouragement. Life will become warmer when someone stands with us or someone sits with us. Muna kung naatay problema, kung balikod kung naatay problema, it is not just us na nagka-problema. Even katong naay problema, dili man ta pare-pareha kada problema tanan. Yes. Dili no lahi-lahi. Sometimes pareha, pero dili pareha kabukaton. Even they katong naay same nga problem sa imuha, still can encourage you spiritually. Still can encourage us spiritually. Kung naatay problema financially, ako na ako problema financially, ikaw na ako problema financially,
I can comfort you, I can encourage you, pinaagi sa spiritual na aspect. Pinaagi sa spiritual, dili ako ang pulong ang mahimong mag-encourage sa imo, kundi ang pulong sa Ginoo, ako ang gina-studyhan, ako ang gina-learn. Para kitang duha, ma-encourage ka sa pulong sa Ginoo. Dili ako ang pulong kung ako ang pulong, kasi ngayon asa ko na mangutang ani. Nakay kaiga. No? Mangutang ko diha be. No. Pinaagi sa pulong sa Ginoo, we can be both encouraged. So that's why magdinasigay kita. In Romans chapter 12, verse 15, it says, rejoice with those who rejoice, and mourn with those who mourn. Life becomes bearable when someone is with us. And always remember, God uses people to comfort someone. That's why, munang iingon ako nga, kung ikaw, nakay burden kay comfort ang imong katapad, ang Ginoo ang nagagamit sa imo. Dili na imuhang kaugalingon nga kanang kagustuhan nga mo comfort ka sa iya. Ang Ginoo ang naigaingon sa imo nga ikaw, Teacher Jai, ikaw akong gamiton para i-comfort siya. No? Pero dili ka gamiton sa Ginoo kung ang imuhang kaalam is kulang. No? Kung saan nimo mo dito giingon na kung saan nimo pag may saan nimo pag-encourage siya kung ikaw pud kulang ka sa encouragement gikan sa pulong sa Ginoo. Kulang ka sa kaalam. O nang importante nga magtuon. Okay, next. The fourth, why is it important to have a companion? It's because it strengthens your defenses. Life brings spiritual battles, right? Amen? Ang kinabuhi nato diri samtang kita naa sa kalibutan, nagaatubang og kita og spiritual nga mga spiritual battles. Temptations, trials, unsa pa? Mga problema, mga peer pressures sa eskwelahan, sa mga classmate. Diba? We face that kind of difficulties. But when believers stand together, they became harder to defeat. When believers stand together, they are harder to defeat. So kung atubang taong mga tentasyon sa kinabuhi, pangayo ang tambag sa imuhang kauban ng Kristohanon. Ayaw pangayo tambag dito sa dili Kristohanon. No? Diba? Previously, nagamit ako nga example kanang ginatawag nga sa mga estudyante kanang pag-study or pag-exam. No? Ting-exam. Ang imuhang silingan or imuhang kauban, amigo, imong classmate, wala siya nag-study. No? Kung sa hingon niya, himo ra ta pudig-pudig. Diba? Kung ikaw Christian ka, mohimo ba kag pudigo? No? Mohimo ba kag pudigo? Dili. But instead, having God's wisdom, you will study hard in your exam. That's why, kung naakay kauban na Kristohanon, yung may kag itambagan ka ato imuhang dili Kristohanon nga classmate nga, bay, di na pong study, magpudigur daw nini ko ano. Kung pareham mo kung siya po huyang, hindi siya, sige, magpudigur lang na. Pero kung sakto iyang kaalam, mature siya nga pagka-estudyante, mature siya nga Christian, muingon siya tambag sa imuha nga, ayaw mag-study ka. No? That's
defend himself better than one. Jesus even sent his disciples sa Mark chapter 6 verse 7. He sent them 2 by 2. No? Di ba mas paspas man ta kung 1 by 1? Ba, o si Teacher Jai diri sa Matina, si Teacher Montesa sa Maa, si Teacher Sheila diri sa Ikulan. Di ba mas paspas man, mas ma-occupy na yung tanan, no? Pero mag-atubang sila og kaluyahon. Mag-atubang sila kung sila lang isa. That's why they were sent, Jesus sent his disciples 2 by 2 para magtinabangay, magdinasigay sila kung asa man sila muadto. That's why we are encouraged to have our own partner, to have our own relationship, a companion. And the last point, accord with 3 strands. No? Accord with 3 strands. Nakita ba nato? First, verse 9 to 11. 9 to 11, Solomon only mentions partner. When you say partner, duha naman, di ba? Partner. Pero pag abot sa verse 12, iyang gi-change into 3. No? Ug nasayran nato nga kaning pang third ka strand nga gi-mention diri ni King Solomon, it is God. So kaning nga mensahe ni King Solomon points out to the climax in the third or climax of this message that even 2 people, no? Even 2 people, akong sabon, i-point out ni King Solomon that 2 people are strong. No doubt about it. Diba? Kung isa lang, ikaw lang isa, luya. Kung duha, strong. Diba? But when God is with them, 3, the third one, they will become unbreakable. So it means that King Solomon emphasizes that whatever they are doing, kung unsa man ang ilang ginabuhat, maghimo og balay, mag-harvest, magtrabaho, unsa pa? Kinahanglan partner, atiman og anak, whatever na ilang buhaton, kung wala ang Ginoo sa ilang tinguha o wala ang Ginoo sa ilang sentro, possible gihapon nga maguba. That's why King Solomon emphasizes, gipaulahi kumbaga iyang gipaulahi ang iyang point nga kinahanglan sa tanan nga pagabuhaton diri sa kalibutan. Kung gusto nimo mga mahimong successful, kung gusto nimo magdugay ka na nga relasyon, kinahanglan naa ang Ginoo sa ilahang tunga or sa ilahang center. Amen? The third stand represents God. Yes. It means that true strength is not about the person, or it's not about the strength of 2 persons, but the true strength is having God as the center of every relationship. What? It applies to marriage, no? Friendship, church unity, sa simbahan, sa ministry, partnership, diba? Sa trabaho, usahay na amoy partner, sa eskwelahan, diba? Munghimo ka ng ginatawag na thesis, no? Partner, usahay, ito, bayaran na lang ka. No? Mahatag na lang ka. Ako'y 500 rin ko, buhat na ka na. No? Pangit po. Even to the families. Kung wala ang Ginoo sa atong pamilya,
akong pamilya magkawatak-watak. How much more kung sa simbahan wala ang Ginoo? Kung sa dili ang Ginoo ang sentro dili ang ulong sa Ginoo ang sentro sa usa ka simbahan. Mahanaw yun siya. But when the church is based on God's word, that church will stand. Diba? That's why scholar says that the ultimate bond sa tanan nga relasyon is ang Ginoo. Ang gugma sa Ginoo sa ato. Kita nakabatong tanan sa gugma sa Ginoo. Mauna ang mag-bond sa ato together. God's love will bond us together. When God is the central part of the relationship, that relationship will endure trials. Amen? In Psalms chapter 121, verse 1 says, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. So that's why the theme of Ecclesiastes is vanity of vanities. Diba? Ingon si King Solomon, sa tanan niya gibuhat, nga wala niya giuban ang Ginoo, it is all in vain. So maigsuon for our conclusion, life becomes heavy when we are alone. Mga trabaho mahimong lisod kung ikaw lang isa. Two is better. Two is stronger. But with God, it is the best. It will not be broken. So let us walk together with God. Help each other to rise with God. Encourage one another with God. And let us stand strong together with God. Let us pray. Our most gracious and loving Heavenly Father, thank you, Lord, for reminding us always. Thank you for giving us this message that reminds us that everything that we do here on earth, maski madali o malisod, kung wala ikaw Ginoo, mahimong gihapon kining kawang. It will be vain. Sama sa gisulti ni abot ni King Solomon, it will be all in vain kung ikaw Ginoo wala sa amo ang tinguha. So Lord, we are praying to you na sa mga mensahe pa na moabot, sa mga buluhaton pa na moabot ka na, Lord, we pray that you will be with us. Help us to conquer trials, to conquer difficulties in our life, in order for us, Lord, to grow maturely in spiritual matters. So, Lord, we all ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Atong palakpakan ng Pilipinas. Daghang salamat, Pastor. Ako niya laban, niya ang papaymundon na ang pinakamaayo na nanapit kay katimbang. Kay kung ikaw ang isa, wala may